उपवेन्द्राय नमः हरे नमः कृष्ण परमात्मने नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे प्रयोगः अकरवेश देवाला नमस्कार करायचा श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः प्राणदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः एतत् कर्म प्रधानदेवतेभ्यो नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्त नैर्विघ्नमस्त समोघश्वेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो गणाधिपः एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशे चानि नामानि यप्पणे शृणुयादपि विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः सरस्वतीं प्रणमादो सर्वकार्यार्थसिद्धये असहत्करः तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगश्च करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् अद्य पुरोचते एवं ग्रहकृष्टाय शुभपुण्यतिथो। तुमचं गोत्र माहिती आहे का तुम्हाला? म्हणायचं मम सर्व जनानां सकल प्रतिनिधि भूता मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां